जय जगन्नाथ। मु सुचित्रा मो यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। भल लगे लाइक करेंगे। शिक्षक शिक्षयित्री बंधु मान शेयर करेंगे। मो लिखिबारे बा कहिबारे किछि त्रुटि थिले तेबे संशोधन निमते कमेंट देवे। मो यूट्यूब चैनल को प्रथम सब्सक्राइब करनथिले प्रथमे सब्सक्राइब कर दियंतु। मु एक्टिविटी वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक कर देइछि। आपण देखंतु श्रेणी गृह को आकर्षणीय और जीवंत करंतु। धन्यवाद। शिशु बाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी को नहीं लेसन प्लान टी लिखिछि जहाँ को आमे कहूचु जे मल्टीग्रेड लेसन प्लान। आसंतु आज 3/7/2025 गुरुवार श्रेणी शिशु बाटिका 3 9टी कलम पीरियड समय विषय व प्रसंग विकासर दिग मुख्य धारणा शिक्षण फलाफल सीजीवा एलो शिक्षण कार्य टीएलएम। प्रथम पीरियड 10:30 रु 11टा विषय सर्कल समय मुक्त वार्तालाप विकासर दिग सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास मुख्य धारणा चित्र आधारित आलोचना शिक्षण फलाफल विभिन्न खाद्य श्रेणी स्वास्थ्यकर खाद्य को चिन्हट कर सीजी एलो है CG4 C4.3 शिक्षण कार्य विभिन्न खाद्य श्रेणी चित्र स्वास्थ्यकर खाद्य को चिन्हट करने उत्साहित करी TLM खाद्यर चित्र कार्ड। द्वितीय पीरियड 11:15 रु 11:45 मुक्त खेल शारीरिक विकास शिशु माने सेमानकर पसंदर कोण को जाई मुक्त भाव में खेलिबे। कला कोणरू क्ले क्रेयन रंगीन कागज इत्यादि को नहीं विभिन्न चित्रांकन करी रंग देबे। CG है 2 C2.1 है एलो शिक्षण कार्य 1 है शिशु माने खेल रे सक्रिय भाव में अंशग्रहण को मु पर्यवेक्षण करी। आवश्यक उपकरण क्ले क्रेयन रंगीन कागज। तृतीय पीरियड 11:45 रु 12:45 संख्या और परिवेश ज्ञान कार्य फर्द 12 पृष्ठ 23 कराइबी। बौद्धिक विकास मुख्य धारणा वर्गीकरण कर स्वास्थ्यकर खाद्य और अस्वास्थ्यकर खाद्य शिक्षण फलाफल स्वास्थ्यकर खाद्य को गोल भितर एवं अस्वास्थ्यकर खाद्य को चतुर्भुज भितर रखिपारे। CG है 8 एलो है C8.2 शिक्षण कार्य 1 विभिन्न खाद्यर चित्र कार्ड मध्य स्वास्थ्यकर खाद्य को गोल भितर एवं अस्वास्थ्यकर खाद्य को चतुर्भुज भितर रखापी सूचना देवी। से आवश्यक है खाद्यर चित्र कार्ड। शिक्षण कार्य 2टी मु लिखी ना आप लिखे। शिक्षण कार्य 2टी हूँ आमर शिशु बाटिका कार्य फर्द 12 पृष्ठ 23 अच्छी करेंगे। चतुर्थ पीरियड 12:45 रु 1:15 कला और सौंदर्यबोध विकासर दिग कला और सौंदर्यबोधर विकास मुख्य धारणा कोलाज प्रस्तुति शिक्षण फलाफल शिशु माने कोलाज प्रस्तुत करें। CG है 12 एलो है C12.1 शिक्षण कार्य है आंब और कमला फलर आउटलाइन थिबा ड्राइंग सीट दे से अठा लगाई रंगीन कागज टुकुरा अंश को लगाई कोलाज प्रस्तुत करने सूचना देवी। रंगीन कागजर टुकुरा और अठा आवश्यक उपकरण। पंचम पीरियड 2टा रु 3टा भाषा और साक्षरता भाषागत विकास गल्प कथन पिला माने शुणिथिबा गल्प को कहि परिबे। CG है 9 एलो है C9.5 शिक्षण कार्य है शिशु माने शुणिथिबा गप को कहिबा उत्साहित करिवे। षष्ठ पीरियड 3टा रु 3:30 घर बाहर खेल शारीरिक विकास रुमाल चोरी खेलेबी पिला माने रुमाल चोरी खेली पारिबे। शिक्षण कार्य है सूचना अनुଯାयी खेल खेलिबे आवश्यक उपकरण रुमाल। सप्तम पीरियड 3:30 रु 4टा विद्याय समय कार्य दिन सारा करा जाइथिबा कार्यर पुनरालोचना करिबी। 3/7/2025 गुरुवार श्रेणी प्रथम विद्या प्रवेश प्रथम पीरियड 10:15 रु 11टा भाषा प्रसंग गल्प कथन मुख्य धारणा मिछुआराधुआ गल्प कहिबे। शिक्षण फलाफल शिशु माने गल्प कहिपारे। CG एलो है ECL 1.4.3 A शिक्षण कार्य 1 है प्रति शिक्षार्थी सक्रिय भाव में अंशग्रहण करेंगे एवं मु पर्यवेक्षण करी। द्वितीय पीरियड 11 रु 11:45 बाड़ी बगीचा मो सांगटी अति निजर कार्य फर्द 19 करेबी। बयस अनुसार परस्पर मध्य सृष्टि होता द्वंद्वर समाधान पर चेष्टा करिबो। विवादर समाधान पर परामर्श देव एवं बयस उपयोगी विवादर उपयुक्त समाधान करिबो। CG एलो है DG1 HW 3.9 शिक्षण कार्य 1 है गीतटी को मु अभिनय सह आवृत्ति करी एवं निम्न प्रश्न उत्तर पचारि उत्तर आदाय करी। गच्छर क्यों क्यों विषय कह गीत चाट गछटीए मु गछटीए। तृतीय पीरियड 11:45 रु 12:30 बाड़ी बगीचा पृष्ठ 128 शुणह ओ कुह मुख्य धारणा पिला माने च अक्षर को चिन्हिबे। परिचित गल्प और कविता गुड़िक व्यवहृत शब्द गुड़िक बारंबार आसुवा ध्वनि को चिन्हि पारिबे। DG2 ECL 1 3.7
ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବି। ମୋ ସହିତ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଚ ଅକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। TLM ହେଲା କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30 ରୁ 1:15 ବାଡ଼ି ବଗିଚା ପୃଷ୍ଠା 189 ଆସ ସଜାଇବା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 20 ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକୃତି ଆଧାରରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବେ। ଆକୃତି ଆକାର ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର କ୍ରମରେ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମରେ ସଜେଇବେ। DG3 IL 3.6 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଷୋଲରେ କଟା ହୋଇଥିବା ଗୋଲ ଚତୁର୍ଭୁଜ ତ୍ରିଭୁଜ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼କୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ଏହି ଆକୃତିର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ନାମ କହିବେ। 16 ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ। ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 20 ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରାଇବି। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟା ରୁ 3ଟା କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ହେଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପିଆଜ ଓ ଭେଣ୍ଡି। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପିଲାମାନେ ଭେଣ୍ଡିର ଉପର ଅଂଶ ଓ କଟାଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ରଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼ାଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରିବେ। CGL ହେଲା HW 4.18 A। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବି ଏବଂ ତାପରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। TLM ଦରକାର ଚାର୍ଟ ପେପର ୱାଟର କଲର ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ପିଆଜ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 3ଟା ରୁ 4ଟା ବିଦାୟ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଚିଟ୍ ଉଠାଇବା ଖେଳ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଚିଟ୍ରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିପାରିବ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଡାଲାରୁ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଚିଟ୍ ଉଠାଇବେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଥିବ ତାହା ବିଷୟରେ କହିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ କାଗଜ ଚିଟ୍। 3/7/2025 ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ FLN ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ 10:15 ରୁ 11ଟା ଭାଷା ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଓ ମୋତି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଚଢ଼େଇ ଓ ମୋତି ବଡ଼ ବହିର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। CGL ହେଲା ECL 5.1 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଚଢ଼େଇକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ 2 ରାଜାଙ୍କ ମହଲ ଉପରେ କିଏ ବସିଲା? TLM ହେଉଛି ବଡ଼ ବହି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11ଟା ରୁ 11:45 ବିଷୟ ହେଲା ଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲ ଘର କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଆଦର୍ଶ ପଠନ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଷୟର ସାରାଂଶ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିପାରିବେ। ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ଦନ୍ତେଶ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବେ। ଶିକ୍ଷଣ CGL ହେଲା ECL 1 5.4 A। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଚାଲ ଘର କରିବା ବିଷୟକୁ ଆଦର୍ଶ ପଠନ କରାଇବି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 3 କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୃଷ୍ଠା 15ରେ ଅଛି ତାକୁ କରାଇବି। ଆବଶ୍ୟକ TLM ମାତ୍ରାଯୁକ୍ତ କାର୍ଡ଼ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:45 ରୁ 12:30 ଗଣିତ ସିଧାଗାର ଟାଣିବ କାଗଜ ଭାଙ୍ଗି ତେର୍ଛା ସିଧାଗାର ଟାଣିବ କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ତେର୍ଛା ସିଧାଗାର ଟାଣିପାରିବ। ଏଲୋ ହେଲା ILM 5.25 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ଗଣିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠା 12 କରାଇବି। TLM ହେଲା କାଗଜ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30 ରୁ 1:15 ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 3 ପୃଷ୍ଠା 23 କରାଇବି। ସିଧାଗାର ଟାଣିବା ସିଧାଗାର ଓ ତେର୍ଛା ଗାରକୁ ଗଣିକି ଲେଖିବ। ସିଧାଗାର ଓ ତେର୍ଛା ଗାରକୁ ଗଣିକି ଲେଖିପାରିବ। ଏଲୋ ହେଲା ILM 5.25 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 3 ପୃଷ୍ଠା 23 କରାଇବି। ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟା ରୁ 3ଟା ପରିବେଶ ଚାଲ ଘର କରିବା ଗଛର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଗଛର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା IL 5.1 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିବି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଗଛ ନଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 3ଟା ରୁ 4ଟା କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା LED ବଲ୍ବରୁ ଛତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ହେଲା ଅଦରକାରୀ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଲା LED ବଲ୍ବରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଛତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। CGL ହେଲା HW 5.16 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। TLM ହେଲା ରଙ୍ଗ ତୁଳି LED ବଲ୍ବ। ମୋ କହିବା ଶୈଳୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଗରୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।